Together here with me today is my mother Fidelita Tada, who I will ask some questions that correlate to culture, history, and beliefs. My first question would be, what's the origin, or should I say, how was our barangay named Kalahikan? Base sa akong hinduman ug tungkol sa akong mga katigulangan, gihinganlan og dalahikan ang atong barangay kay gikan kini sa pulong nga dahik o magdahik. Makita nato sa atong barangay nga daghang bungtod ug handig nga pwedeng kadahikan sa mga kabatan-unan. Magdala kini og balwa sa lubi o daon nga maoy sakyan sa mga kabatan-unan o magdahik kini. Sadya kayo silang tanawon o unta sa mga panahong maabot, mapadayon pa nato ang atong mga kultura o mapalambo pa kini.